पीठ ये खाए पिटू ये चंदन मारिक पैसा देले नना को आए देखु नना ए चंदन भाव मारिदे पिटू ये मारी आसबि आ गोटे दिन आसबि सब बहुत जिनस। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ कार्तिक ऑप्शनल ब्लॉग आज किसी नहीं आसू चलते देखा आम जाइलु सारा मंदिर से मोर किसी कम था सारा मंदिर टोटाल आम बुली पाइलुनी आम जाइलु सारा मंदिर आ बुलाबुली करूँ कि आम ये करूँ भिड करूँ देखा आप पोस्ट करुच्ची सारा मंदिर जस्ट आम भोक लगी सेपट कम टे जाइलु खाई आस टोटाल भिडियो आप संपूर्ण फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखु चलतु देखा। परदेसी मेरे यारा और जूम कर पूरा काटो देख पूरा जूम कर काटो जूम थोड़ा पर काटो देख मोर भी काचा गाड़ी मोर से रास्ता नहीं देख बाड़ा कथा कौच किस किस जगन्नाथ माँ सारा पीठ ये खाया पीया हो खाइबा सारा मंदिर को आसते आसवा छुट्टी दिन आम ये खाया आसलु सादा टे खाया आसलु भाविलु प्रसाद टे खाईदे टे सादा ये आखापाखे थिलु ये खाईदे केमी कौन प्रसाद हो देखा आम प्रसाद खाइबा सब ये सब मंदिर चारिपट जगन्नाथ प्रसाद हो माँ प्रसाद होना आम ये सीना ये करवा लगे पचार 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 के पैसा मार चंदन हाँ ए पिटू ये चंदन मारिक पैसा देले नना को आए देखु नना ए चंदन भाव मारिदे पिटू ये मारी लुटी नहीं खाए पचार पचार के पचार खाया ना गाइस पछर देवे देवे से पथर दौना हाँ ना पथर दौना भात प्रसाद दौना जाओ पचार पचार मैं पछर आम चाहिए प्रसाद नहीं पारू तो पछर दौन राजा सिंह थे ना पछर दौन ना जा देव थे पछर ना के पछर दीटा मन चाहिए आज्ञा पछर ना दीटा तो पुणी प्रसाद चाहिए गोटाए पछर आउ अधिया देदेला पछर दिया संपूर्ण पछर आउ चढ़ाई देवी आ कौन अधिया टी हम मुझे बाड़ी देवी आ कौन
ହଁ କେଇଟା ତମର ଆମର 3ଟା। ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ଏଇଠି ବାଡ଼ି ଦେଉଛି ବାଗେଇ 3ଟା ବାଡ଼ି ଦେବି ଆଉ କଣ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ପୁଣି କଣ ହଉ ଦିଅ ଦିଅ ବସା କେଠି ନା ବୁଝିଲେ ଏଥିରେ ଗୋଲା ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ନା କୋବି ପଡ଼ିବ ନା ଟମାଟର ପଡ଼ିବ ନା କିଛି ପଡ଼ିବ ନା ଖାଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସାରୁ କନ୍ତଳ କଦଳୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡାଲମା ଆଉ ଯାହା ମାଆଙ୍କ ଆମେ ଆସିଛେ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଏଇଠି ନନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଚେଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଏଠି ଏବେ ଆସିଛେ ଆମେ ଚାଲ ବସିବା ଚାଲ କେଠି ବସିବା ଏଇଠି ବସିବା ହାତ କେଠି ଧୋଇବା ଏବେ ହଁ ହାତ ଧୋଇବା ଧୋଇ ଅଛି ନାହିଁ ଆରେ ହାତ କେଠି ଧୋଇବା ହଁ ନାଇଁ 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 କେଇଠି ମତେ କୁହ ଟିକେ ଏଇଠି 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 ଆମେ ବୋତଲ ନେଇ ଆସ ନେଇଥାନ୍ତା ବୋତଲ ପାଣି ବୋତଲଟା ବସିବା କେଠି ଏଇଠି ବସିବ 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 କଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିବା ମାଛ ତ ଖାଲିଆଟା ମୁଁ ଏଠି ମଝିରେ ବସି ସେଇଠି ଦଉନ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିବା ଏଇଠି ବସୁନ ଏଠି ପରିଷ୍କାର ଅଛି ଲୋକେ ରାଇସ୍ ଯଦି ନ ଖାଇବୁ ଦେଇଦେବୁ ମତେ ନ ଖାଇବୁ ଯଦି ରାଇସ୍ ମତେ ଦେଇଦେବୁ ଫୋପାଡ଼ିବୁନି ପ୍ରସାଦ ଫୋପାଡ଼ିବୁନି ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଲକି ଏବେ ଖାଉଛେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛେ ଏଇଠି ଲକି ବସିଛି ଆଉ ପୁରା ଖାଉଛେ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ପୁରା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥର ଭୋଗ ଏବେ ଏଇଟା ଆସିଛି ପ୍ରସାଦ ଆସିଛି ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ସେଠି ଆସିବ ଟାଇମ୍ ହେଇନାହିଁ ଭାରି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହଁ ଆଜି ଏଇଟା ଖାଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସି ଖାଇବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେଠି ଆସି ଖାଇବା फ्रेंड्स रखा आज आम सारा मंदिर अच्छे ये बुलाबुली करते देखा ए कौन चलती ये जार मानसिक ये आसवे ये बौर वृक्ष डूरा बांधे ये मानसिक पूर्ण हेले देखा कौन कौन सब ये अच्छी ये कौन करुच्ची कौन ना घी दीप आलती सब ये आपण मैंने नहीं पारे किंतु ये अच्छे मुझे आसबि आ गोटे दिन आसबि सब बहुत जिनस नहीं जी बहुत जिनस मुझे जी कौ दिन गोटे आसिक फ्री है बहुत जिनस किसी आसबार गुरुवार दिन आसमी गुरुवार दिन फ्रेश मिसेगी खाइए
ଲୁଗାପଟା କାଚି ଦେଇକି ବୁଝିଲ ନା ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ। ନା ଏଇ ମାଲଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ହଁ ହନୁମାନ ଘର ନା କୋଡ଼ା? ହଁ କୋଡ଼ା ମାଲ। चलो चलो तो आज भिडियो को ये शेष करवा। जय जगन्नाथ जय मासर आज भिडियो को ये शेष करवा। केमी लगे लाइक शेयर कमेंट मध्य जनइबे।